pesos. Naglalay nga mo no, 20 lang ata. At ini guys, buy one take one, 5 pesos. At ati, may sana nga kwan. Agsarting ka no, di mo kaya pasubsugan ka. Ila ako tangar, gata masetas mo tawon si dato yun, ta puro gulay. Katang tabrik mo, tayo siya ako. Gulay, masyadong ko. O ati ni dakkel. Ayan guys, naka-live tayon. Ayan guys, kaputawan ti masit si damen. Ta puro gulay ti sit si dain men. Kaya't ko lang ila ako day, kuy pasetas ni nang kakumporme no, anya ti gatangin nyo dito yun. O, imayin nyo dito yun. 10 pesos, sinog mo hindi ta. 10 pesos lang ato yun anang. 10 pesos lang yun ato yun. Imayin nyo latan guys, ado ati ni. Ado ati ilapin ka na masetas na. 10 pesos kada, may sakas to, 10 pesos. 10 pesos kada kasti guys. Ato buy one take one. O, 10